Presiden Rusia Vladimir Putin membuat kejutan baru dalam perombakan kabinetnya setelah dilantik. Putin mengusulkan untuk mengganti Sergei Shoigu dari kursi Menteri Pertahanan. Putin lalu mengusulkan untuk menunjuk seorang ekonom, Andrei Belosov, sebagai Menteri Pertahanan baru. Andrei Belosov sebelumnya dikenal sebagai sosok spesialisasi ekonom, bahkan pernah menduduki jabatan Menteri Ekonomi Rusia pada tahun 2012 hingga 2013. Namun mengapa Putin justru tidak kembali memilih Shoigu yang notabene sudah memegang jabatan itu sejak 2012 alias sudah 12 tahun? Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov menjelaskan ada dua alasan yang melatar belakangi diusulkannya Belosov sebagai Menhan. Alasan pertama adalah soal penggabungan blok keamanan ke dalam perekonomian negara. Sementara alasan kedua adalah soal keterbukaan terhadap inovasi. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. И второе, наверное, что важно отметить, это сегодня на поле боя побеждает тот, кто открыт, больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому, естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек. Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. И вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Ивановича Белоусова. Adapun perombakan ini terjadi ketika Putin memulai masa jabatan presidennya yang kelima setelah resmi dilantik pada Selasa 7 Mei 2024. Upacara pelantikan Putin tampak berlangsung mewah di dalam Istana Agung Kremlin yang berlapis emas. Presiden Putin akan melanjutkan masa jabatannya untuk 6 tahun ke depan usai mengalahkan lawan-lawan politiknya. Menjabat selama hampir seperempat abad, Putin kini menjadi pemimpin Kremlin yang paling lama menjabat, melampaui rekor pemimpin diktator Uni Soviet Joseph Stalin. Masa jabatan Putin baru akan berakhir pada tahun 2030. Pelantikan Putin juga bersamaan dengan perang Rusia-Ukraina yang memasuki tahun ketiga.